दिंतु मत हरिनाम दीक्षा दिंतु तो से मातंग ऋषि शिष्यत्व ग्रहण कले जो सबरी को शिष्यत्व ग्रहण कले मातंग ऋषि जो शिष्य मान थिले जो पाखर आखपाख जिते साधु थे मातंग ऋषि की निंदा कले मातंग ऋषि को अलग करदे जेहेतु ये जड़े गोटे सबरी स्त्री की शिष्य रूप में ग्रहण करेणु जिते प्रकार जो साधु सत चारिपट थिले अलग करदे ये जो गोष्ठी अलग कर रखिले मातंग तो मातंग से मातंग को संसार सहित किए निंदा कला किए अपवाद कला ता सहित कि संपर्क नहीं मातंग से मातंग रही मातिकी रही जिन मातुआल हाथी जिन मातुआली हूँ से मातंग से भक्ति राज्य से सुद सत्वर से मातुआल ही रही तेणुक किए निंदा कला किए अलग कला सी से ध्यान दे ना शिष्यत्व ग्रहण कर तो शिष्यत्व ग्रहण कले धीरे धीरे मातंग ऋषि को रही था 10 मिनट कही छाड़ी तो मातंग ऋषि शिष्यत्व ग्रहण करी हरिनाम देले देला पर सबरी से आश्रम पाखरे रहिले गुरुंकर आदेश रे भजन कले भजन करी जते शिष्य मान थिले से माने धीरे धीरे छाड़ी पलैले जेहेतु ये जड़े गोटे आमर गुरुदेव गोटे सबरी की शिष्य रूप में ग्रहण करते किंतु चिन्ह पारे ना गुरुंकर भाव को से सबरी भक्ति की मैंने चिन्ह पारे जेहेतु शुद्ध भक्त नुहति तेणु धीरे सबरी आश्रित रहा आश्रित जो माने जो साधु सत मैंने जो मैंने रोथे तपस्या करते मातंग ऋषि जो जीवा पूर्वर सबरी की आशीर्वाद कले ये बहुत बड़ स्टोरी रही हरि कथार बहुत कथा समय लगे कि समय अभाव तेणु बहुत शिक्षणीय कथा रही सबरी स्टोरी रे तेणु मातंग ऋषि शिष्य रूप से रहे मातंग ऋषि जीवा पूर्वर सबरी की आशीर्वाद करदे कि हे सबरी झील रूप ग्रहण कर तेणु तुम्हें झील कि तुम्हें ये भजन कर समस्ते भजन करके भगवान पाखु जीवाई चेष्टा करती किंतु मु आशीर्वाद कर तुमको तुम पाखु भगवान आसे तुमको जीवाक पड़ोनी ये गुरु कृपा ये सबरी की कृपा कले मातंगी तुम्हें भगवान पाक जा हेनी भगवान तुम पाक निजे आसबे तुम्हें ये अपेक्षा कर धैर्य भरी भजन कर मु आशीर्वाद भगवान तुम पाक आसबे से प्रकार आशीर्वाद देगी मातंग ऋषि देह त्याग कर अनेक कथा रही कथा परिवेशन पारे तेणु सबरी ये अपेक्षा कर रामचंद्र को गुरुंकर वाक्य कि गुरु कहते भगवान निजे स्वयं आसबे तेणु से अपेक्षा से अच्छा से मत से 10,000 वर्ष तपस्या कर बसते से अन्यपटे जो साधु सत मान जो 10,000 वर्ष तपस्या कर अभिमान कर बही से भावी कि भगवान आम पाख आसबे प्रथम तेणुक ये प्रकार स्थिति चलो जो आगे गोटे स्टोरी रही जो झाड़ू मारुले सबरी से समय गोटे झाड़ू काठी कौन है गोटे साधु को लगी से साधु से समय सबरी की बहुत वर्षना कर बहुत गाड़ी देते बहुत किसी तुच्छ करके तो लगे आमर ये सब किसी नष्ट हो भजन बहुत किसी गाड़ी कले सबरी की हेल्ले कौन कले सबरी गोटे काठी लगी झाड़ू मेला को अर्जेंट जाणी लगे ना जो से साधु गले गोटे पंपा सरोवर थिला पंपा सरोवर गाधे गले साधु जो जो पानी पवित्र होता निर्मल थिला ये जो साधु गाधेला पर से पानी गोटे अपवित्र हो गला ये जो सबरी झाड़ू लगे पवित्र पोखरी की गले से पोखरी पानी रक्त ये जो ये गोटे पूज ये गोटे परिणत होगा जो साधु गाधेला पर तो देखिले ए सबरी लगी आमर बहुत कुछ असुविधा से पानी अपवित्र है साधु मैंने गोटे गाधेवा पाइले इे रामचंद्र जगिंट केवे रामचंद्र आसबे ए प्रकार स्थित सबरी ए प्रकार भजन कर गुरुंकर आदेश ए आसते रामचंद्र आसिले अनेक स्टोरी रही भितर हो पारे तापर रामचंद्र जो आसिले रामचंद्र पचार समस्ते देखुच रामचंद्र दूर आसुँच रामचंद्र को देखिए कौन है सबरी बन को पलाउंट अपेक्षा कर 10,000 वर्ष केवे रामचंद्र आसबे सदा बेले फूल फल सजेकी आश्रम फूल फल सजे सब अपेक्षा मोर राम केवे आसबे अपेक्षा कर सबरी जो रामचंद्र आस दंडकारण्य भितर प्रवेश कले जो सीता को खोजा करने से लीला करने रामचंद्र बंदोबस्त करते 14 वर्ष सबरी की दर्शन देवाई तो से रामचंद्र आसिले समस्त जो तपस्वी 10,000 वर्ष तपस्या कर मो आश्रम आसतु सी कहते मो आश्रम आसतु किंतु रामचंद्र पचार सबरी आश्रम कौटी एमाने 10,000 नहीं बस तपस्या कर बस जगिंट
किंतु रामचंद्र एमानकर कुटिया को जाऊना पचार सबरी आश्रम कौटी अच्छी सबरी कौटी रोचे आश्रम कथा पचार से एमाने माँ भगवान को जापार कहीं एम अभिमान रही आम ब्राह्मण कूल जन्म नहीं आम बड़ तपस्या कर पावर अच्छी सबकि शक्ति अच्छी भावी अभिमान रे किंतु यार ये सबरी अभिमान नाई कौन ये सदा सरलता हिसाब से विश्वास रही कौन ज्ञान नहीं कौन अभिमान नहीं कौन जातिर अभिमान नहीं ज्ञान अभिमान नहीं तपस्या अभिमान नहीं सदा गुरुंकर कृपा को लेकिन जगी रामचंद्र को जो रामचंद्र आसिले देखिले सबरी कुटिया माने जो साधु माने देखले कि सबरी से रोचंदी रामचंद्र जो साधु माने जो थिले से जो माने तपस्वी ब्राह्मण माने से माने कहले भगवान ना कौन ये आगे आमर एत तपस्या कर गोटे आसना गोटे स्थिर कुटिया जाऊँगी ये भाविकी जो भाविले बुद्धि मति सब भ्रष्ट होता कहीं अभिमान रे तो से सबरी की देखिले सबरी से बण को पड़ता कहीं ना कि लोक मैंने निंदा न करते कि भगवान कि मो पाखु आसिले कि गोटे स्थिर कुटिया आसिले ए प्रकार निंदा पर करे सबरी लुचि रहीगला भगवान डाकिले डाकिला से भगवान पाद संहार करी जो फल देला जो बरा कि जो फल खाई चाखिकी देते देला से भगवान खाई या देखिकी लक्षण मत सह्य कर अनेक स्टोरी रही से कथा छाड़ तापर देखिले जो साधु सन्त मैंने भगवान को प्रार्थना कले कि ये जो पोखरी जल अपवित्र है तो आपको कि पवित्र करवा से कथा को भगवान निवेदन कले कि आम स्नान करूँ जल ना ये पोखरी अपवित्र होगा तो कौन पे अपवित्र है से कथा सब जनइले भगवान को तो जनला भगवान निजे परीक्षा करने से कौन कले ना एमती सबरी की गोटे काठी लगे सबरी को ए प्रकार वर्षना करने जो ये पा एमती होता आप स्वयं भगवान आपण निजे जदि पाद आपणकर पादटे टी पोखरी बुड़े देवे से पोखरी पानी पवित्र हो आपण कृपा करी पोखरी पादटा बुड़ातु रामचंद्र को जो तपस्वी जो जे थे तपस्वी जोगी 10,000 तपस्या करते कि आपणकर पाद छुआरे जमी अहल्या पथर मुक्त होगा से प्रकार आपण टे पाद छुअतु पानी बुड़ातु आम पवित्र हो जल स्नान कर असुविधा होते रामचंद्र कौन कले पाद से पोखरी रे पाद बुड़ेले बुड़ेया द्वारा कौन है जो पोखरी रे छोट छोट कीड़ा थिले से माने आउरी अधिक बड़ बड़ होगले रामचंद्र पाद जल स्पर्श कले से भितर से बड़ बड़ होगले आउरी से पानी आउरी अत्यधिक अपवित्र एत अपवित्र है देखापी ये है तो से मन में आसिले ये भगवान ना कौन ये कहीं ये मान जो अभिमान रही भगवान अभिमान खंडन करने ये सब लीला कर रामचंद्र निजे पानी गोड़ बुड़ेला पानी पवित्र कौन हम से कीड़ा मान सब बड़ बड़ होगले बड़ बड़ी आहरी अधिक ये होस्टपोस्ट है पानी आहरी अपवित्र और बहुत से पूज रक्त भरपूर होगला आहरी अपवित्र होगा आहरी ये है तो एमानकर तो भाविले ये भगवान प्रकृत भगवान कि ना ये नुहति तो भगवान पचार कौन पानी अपवित्र है तो सब कथा बुझेले बुझला सबरी की आख्या करी कहले जदि कहले जदि सबरी सबरी चरण धूली आणिकी पकेबे सबरी जदि आसिक पानी रे पाद दब ताहले ए पानी पवित्र ना कौन से उपाय ना रामचंद्र उपाय बतैले जो तपस्वी माने जो जोगी माने थिले कि जदि सबरी आसिक पानी जदि गोड़ बुड़ेब ताहले पानी पवित्र हम आउ पवित्र करी हेनी तेणुक सबरी की खोजले जब सबरी की खोजा लगे सबरी देखिले अरे जो सबरी आने जाऊ सबरी बण को दौड़ी पलैले दौड़ी पलैला रामचंद्र कहले कि जदि सबरी की पाइल नहीं सबरी जो रास्तार जाइथिला जो तार पाद धूली थिला पदरज सबरी से पदरज को आणिकी रामचंद्र कहले पदरज नहीं पानी रे पकाओ से सबरी पदरज को जो नहीं पानी रे पकेले जेते कीड़ा थिला जेते रक्त पोज जेते प्रकार पानी स्वच्छ जिन गंगा जल सांगे सांगे पवित्र होगी से पूरा शुद्ध होगला ये भक्तर महिमा प्रकाश करने रामचंद्र स्वयं लीला कर जो अभिमान रही जो भक्तों चिन्ह पारना यही लीला करने से लीला कले तापर भक्त को चिन्ह पाले सबरी जड़े भक्त तेणुक से प्रकार रही से रामचंद्र को गुरु महातंक ऋषि आशीर्वाद निजर गुरु आशीर्वाद से भगवत प्राप्ति हो पाला स्वयं रामचंद्र निजे आसिकी सबरी की दर्शन देते। ये कथा तो बहुत लंबा रही तेणु अधिक समय नबानी महात अनेक थर कही सारे
तेणुक बांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। रामचंद्रंकर भगवान श्री रामचंद्रंकर जो भक्त सबरी तार तांकर जो आचरण तांकर जो शिक्षा विशद भाव में आपण मैंने श्रवण कले। एवं आसतु आम श्रवण करवा आमर परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति 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 विज्ञान अकिंचन महाराज मुखारबिंदु 15 मिनट मध्य समय अभाव तेणु 15 मिनट मध्य से वक्तव्य प्रदान करी आम मान को कृतकृतार्थ करेंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामीति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की। सर्वदो अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रीला भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराजंकर अशोक अभय चरणारविंदरे साष्टांग प्रणाम करी तांकर हेतु की कृपा प्रार्थना करुअछि। तथा श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर आचार्य परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति कमल गोविंद गोस्वामी महाराज, परम वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद भक्ति सौध केशव गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज का चरणारविंदरे मोर साष्टांग प्रणाम कर हेतु की कृपा प्रार्थना करुछि। तथा मंचरे मंचासीन परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति विवेक मधुसूदन महाराज, परम पूज्यपाद श्री ब्रजेंद्र नंदन प्रभु, श्रीपाद अच्युतानंद प्रभु एवं समस्त भगवत कथा पिपासु उपस्थित भक्तवृंद चरण रे मोर प्रणाम। आज आम मैंने समस्ते यही खंतापड़ा ग्राम रे उपस्थित होइछे। ये होची परम पावन, कहीं जो स्थान रे वैष्णव मानकर आगमन हुए से स्थानटी अत्यंत पवित्र। जेते बेले महाभारतर युद्ध चलीथिला, महाभारत युद्धर शेष समय रे जेतेबेले आसी उपस्थित हेले विदुर धर्मराज युधिष्ठिर कहिले, सेतेबेले विदुर आपण थिले केउठी? कहले मु तीर्थयात्रा करिया को जाइथिली। से समय रे धर्मराज युधिष्ठिर कहते विदुर जे आपण तो स्वयं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृत। जे आपण तो स्वयं तीर्थ, आपण जो स्थान को जीवे से स्थान ही पवित्र हो जीव। सेथिपे आपण को तीर्थ करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। सेथिपई आज आपणकर एही खंतापाड़ा ग्राम रे समस्त तीर्थ स्वरूप वैष्णव मानकर आगमन एवं यही खंतापाड़ा रे जो मंदिर वर्तमान आपण नूतन मंदिर दर्शन करुछंती भगवान श्री रामकर, यही मंदिर पूर्वरु आमर गुरुदेव को प्राप्त होइथिला। यही मंदिर को वर्तमान 30 वर्ष ऊर्ध्व समय हो जाइछि। मंदिर पुनरुद्धार कार्य हो नथिला। वर्तमान पर्यटक महाराज दायित्व रे रहिछंती। से बहुत चेष्टा करी परिश्रम करी भगवान रामचंद्र जो
ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ ଆପଣ ସେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିରାଜମାନ କରାଇଲେ। ଇଏ କେତେ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଏହି ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ରମୟ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିଥିଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ସେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଲୋକନାଥକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଦଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ, ଯିଏ ଭାଗବତର ଟୀକାକାର। ଏହି ବାଲେଶ୍ୱର ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାବନ ପବିତ୍ରତମ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ। ଏତେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେଇ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ କାଳ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପରିମାଣରେ ଭକ୍ତ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ପରମ ପାବନ ଯେ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ରାମ ନାମର ମହିମା, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରତ୍ନାକର ବହୁତ ପାପ କରୁଛି। ଯେ କେହି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ତୀର୍ଥାଟନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛି ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ସେ ନିଜର ପରିବାରର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ତୁମେ ନିଜେ କୃପା କଲେ ରତ୍ନାକର ନିଜେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୃପା କରନ୍ତି କୌଣସି ଜୀବ ପ୍ରତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯଦି କୃପା କରେନ୍ କୋନ ଭାଗ୍ୟବାନେ, ଗୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ ଶିଖାୟ ଆପନେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କାହା ପ୍ରତି କୃପା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରୁଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ହରିକଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ହରିକଥା ନିଜେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ତାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ ହେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମିଳିବେ। ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ନିଜେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ରତ୍ନାକରକୁ କୃପା କର। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି ରତ୍ନାକର କହିଲେ, କେହି ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛି, ଅନେକ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ଚଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାଧୁ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ରତ୍ନାକର ଦସ୍ୟୁ କହିଲେ, ଦେବର୍ଷି, ସେ ସମୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯିଏ କେହି ନା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛେ। ଆମର ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦର୍ଶନାତ୍ ପୁଣ୍ୟମ୍ ସଦ୍ୟ ଫଲଦାୟକ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛେ। ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ସେହି ସମୟରେ ରତ୍ନାକର ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଦେବର୍ଷି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କହିଲେ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମକୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ, ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଉଛ, ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁ ତୁମେ ଘରେ ପଚାରିବ, ଯାହା ତୁମେ ପାପ କରୁଛ କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛ, ସେଥିରେ ଭାଗିଦାର ତୁମେ ପରିବାରରେ ଯାଇ ପଚାରିବ।
ଯେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ସେହି ସମୟରେ ରତ୍ନାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। କହିଛନ୍ତି ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନା ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନା ସୋଇ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ବିବେକ ଉଦୟ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ କୟ ଲବେ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୟ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଚିତ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଠିକ୍ କଥାଟେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି କରିଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ଚାହେ ପାପ କରି କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗିଦାର ନା ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦକୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦକୁ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ସେଇ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ, ମୁଁ ଘରେ ଯାଇକି ପଚାରିକି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନାକର ଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ, କହିଲେ ବାପା ତୁମେ କୁହ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଧନ ଅର୍ଜନ କରିକି ଆଣୁଛି ସେଥିରେ ତୁମେ ପାପ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟରେ ଭାଗିଦାର ନା ନାହିଁ। କହିଲେ ଦେଖ ରତ୍ନାକର, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ ମୁଁ ତୋର ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଡ଼ କଲି। ଆଜି ତୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛୁ, ଆଉ ତୁ ସେଇ ଧନରେ ମୋତେ ପାଳନ କରିବୁ। ତୁ ଧର୍ମ ରୂପକ କି ଅଧର୍ମରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଣିନି କିଛି। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କହିଲେ ମୁଁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ତୋତେ ରଖିକି ପାଳନ କରିଛି, ମୁଁ ତୋର ବହୁତ ସେବା କରିଛି, ଆଜି ତୋର ସେବା କରିବା ମୋର ଧର୍ମ। ପତ୍ନୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧାଗ୍ନି, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମ ଗୃହକୁ, ତୁମେ ମୋର ପାଳନ କରିବ, ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରିବି। ତୁମେ ଧନ କିଭଳି ଭାବେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ନିଜ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମୟରେ ରତ୍ନାକର ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଲୋକ ହତ୍ୟା କରିକିରି ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକିରି ଚୋରି କରିକିରି ଡକାୟତ କରିକି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ପାପ କରିକିରି ଆଣୁଛି ଧନ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି ଏମାନେ ମୋ ପାପରେ ଭାଗି ନୁହନ୍ତି ମୋ ସୁଖରେ ଭାଗି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଧନ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଜନ କରିବି। କାହିଁକି ନା ସାଧୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ସାଧୁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଇଭଳି ଆମ ଗ୍ରାମରେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଯେଭଳି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ସାଧୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ସେ ସମୟରେ ଉପଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲାନି। କଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମିଳିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଫିର୍ ପୁନର୍ବାର ଭଜନରେ ଲାଗି ରହିଲେ। ଆଜି ରତ୍ନାକର ଆସି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କହୁଛି ହେ ଦେବର୍ଷି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଆଜି ପରିବାର ପାଇଁ କରିଛି, ଏତେ ପାପ କରି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଚୋରି କଲି ଡକାୟତ କଲି ସବୁକିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୋର ଆଜି ପାପରେ ଭାଗି ନୁହନ୍ତି। ତ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ହେବି, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବି। କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ନାମ ବତଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କିଏ ବା ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଗୁରୁଦେବ, ମୋତେ ସତମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ସାକ୍ଷାତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ। ସେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି 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 ତାଙ୍କର ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ସେ କହିଲେ ଇଏ ତ ରାମ ରାମ କହିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମରା ମରା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇ ନାମ ତୁମେ ଜପୁଥିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିନ ତୁମେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାମ ମାତ୍ର 2ଟି ନାମ, ଏଇ 2ଟି ନାମରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ। ରାମ ରାମ ଜପି ଜପି ଆଜି ସେଇ ରତ୍ନାକର ଦେଖନ୍ତୁ ଦସ୍ୟୁରୁ ଆଜି ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ ହେଲେ।
जे कि वाल्मीकि स्वयं निजे श्री रामायण रचना कले जो वाल्मीकि ऋषि आश्रम रे जगत जननी साक्षात सीता आश्रय नहीं तो आपण कहतु भगवान नामर प्रभाव केते नामर महिमा केते कहउचंती एई नामर महिमा एई भगवान सत्संगर महिमा थरे वशिष्ठ थरे विश्वामित्र उभय कहिले वशिष्ठ कहउचंती सत्संगर महिमा बहुत किंतु विश्वामित्र कहउचंती जोग तपस्या अष्टांग योग ये महिमा अधिक से ही समय निर्णय करने से माने पृथ्वीर शेषनाग पाखक गले जे कि पृथ्वी धारण करिसेंती पृथ्वी धारण करिसेंती तांको पाखर जेतेबेले जाई उपस्थित हेले तो कहउछंती वर्तमान कहंतु सत्संगर महिमा केते शेषनाग कहिले जे ए पृथ्वी को यदि कहीं धारण करिपारिबो किछि समय ताहले मु सत्संगर महिमा कहबी सही समय संपूर्ण तपस्या योग सब किछि कहले मु दान करि देउछि जेतेबेले से समय विश्वामित्र जेतेबेले दान कले तो सही समय से पृथ्वी को धारण करि पारलेनी मात्र सत्संगर महिमा एते वशिष्ठ कहिले जे से निजे पृथ्वी को धारण करिया पय सामर्थ्य हेले सेथि पय कहैछि बिनु सतसंग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभ ना हो सोई भगवान कर सत्संग रे आमे निजे बसिले निजे कौन हुए भगवान हृदय विराजमान करती जेतेबेले आमर हृदय भगवान स्वयं विराजमान करती सेतेबेले स्वतः आमर हृदय थिबा कामना वासना सब नष्ट हो जाए आउ से भगवान आगमन को आमे सदा सर्वदा चाहिकी थाए कहीं भगवान श्री राम देखंतु केते कृपामय निजे जेतेबेले कैकेयी राति पाइले राम राजा ही थांते राति पाइथिले राम राजा ही थांते किंतु दैववशत से रात्रि पाइबा पूर्वर कैकेयी दुईटी वर मागी देइथिले दशरथ को कहले जेतेबेले देवासुर संग्राम होइथला से समय कैकेयी निजे दशरथ रथरे सारथी होई देवासुर संग्राम विजय करी दशरथ को सुरक्षित भाव अयोध्या नगरी को नहीं आसी से सही समय कही मैं तुमको दुईटी वर प्रदान करुच्ची से वर दुईटी आज मागिबार समय जेतेबेले कैकेयी मागिछंती कहिछंती प्रथम वरटी रामचंद्र वनवास जीवे द्वितीय वरटी भरत राजा हेबे से समय रामचंद्र जेतेबेले शुणिछंती प्रथम वरटी को कार्य परिणत करी वनवास कले जेते वनवास करी चित्रकूट में पहुँचते भरत जानीपारे जे वर्तमान राम नहांती अयोध्या रे तो सही समय भरत निजे स्वयं राम सहित मिसापी चित्रकूट धाम को जाउछंती देखंतु जड़े भाई राज्य त्याग करिकी जाउछि एपटे राज्य मिलिले भरत खुशी हवा कथा किंतु भरत कहउछ ना जोठी राम नहांती मोर से राज्यर कौन से आवश्यकता नहीं से राम को से निजे निज राज्य को फेरई आनियापाई निजे भरत समस्त अयोध्यावासी को नहीं चित्रकूट गले किंतु सेठी राम एवं भरत जो मिलाप है जो संवाद है राम कहते भरत तुम्हें अयोध्या फेरी जाओ किंतु भरत कहते नहीं मो अयोध्या फेरी जीविनी किंतु मु आपण को आसी किछि मागिबा पई आपण मते देले मो अयोध्या फेरी जीवी आपण को मुझे रजा करने आसी आपण अयोध्या फेरी चलतु कहले मो अयोध्या जीवा पई चाहुनी कहले जदि आपण अयोध्या जीवा पई चाहुना ताले मो मध्य अयोध्या जीविनी से समय रे संवाद बहुत समय चलला परे कहले शेषरे त्यागर मूर्तिमंत विग्रह स्वयं भरत एवं प्रेमर मूर्तिमंत विग्रह स्वयं रामचंद्र उभय के भितर बहुत वार्तालाप है परे से समय कहले प्रभु यदि आपण अयोध्या न जीवे ताले अयोध्या शून्य हो जीव किभଳି मो अयोध्या को पालन करी से स्वयं भक्त वत्सल भरत कौन कले निजे कहले प्रभु आपण स्वयं न गले मध्य आपणकर पादुका दुईटी आपण दियंतु मो राज सिंहासन रे स्थापन करी मो राज्य शासन करी से भरत रामचंद्र को पादुका दुईटी को नहीं आसते अयोध्यार नंदीग्राम स्थापन करके अयोध्यार शासन करुले निजे स्वयं राजा है ना राज्य शासन करुले कहीं भगवान पाद पद्म रे आश्रय नहीं आज अयोध्या 14 वर्ष शासन कले जेते बेले शासन कले 14 वर्ष पर रामचंद्र आसी पहुँचुंट एवं से समय अयोध्या रे बहुत बड़
ରାଜ୍ୟାଭିଷେକର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି। ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସୁଗ୍ରୀବ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଦ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ଆସିଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଭରତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ, ତାଙ୍କୁ ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କାହିଁକି ଘୋଷଣା କଲେ? ରାମ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ତୁମେ ଯାଅ କିଷ୍କିନ୍ଧାରେ ସୁଖପୂର୍ବକ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କର। ତାହାପରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ବିଭୀଷଣ ମୁଁ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହେଁନି, ମୋତେ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏ ସୁନାର ଲଙ୍କାର ରାଜା ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅପି ନ ରୋଚତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାତ ଅପି ଗରିୟସୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଲଙ୍କାର ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଜନ୍ମଭୂମି ଏବଂ ମୋ ମା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମୋତେ ମହାନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ଆଜି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣକୁ ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗନାଥ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଲଙ୍କାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଭୀଷଣ ରଙ୍ଗନାଥକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗନାଥ ଭଗବାନ କାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ। ଶେଷରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହନୁମାନ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ମାଗ। ନାମଟି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ରାମ କହିଲେ ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି, ମୁଁ ତ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ମୋର ଭକ୍ତ। ସୀତାକୁ କହିଲେ ସୀତା ତୁମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଅ। ସୀତା କ'ଣ କଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାଳାଟି ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମୁକ୍ତାମାଳ, ସୀତା ସେଇ ମୁକ୍ତାମାଳଟି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। କହିଲେ ହନୁମାନ ଏହାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଉପହାର ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛ, ତୁମେ ଯଦି ଯାଇ ଲଙ୍କାରେ ମୋତେ ଠାବ କରିନଥାନ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଭଳି ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାସ୍ ଏହି ଉପହାରଟି ଦେଉଛି। ହନୁମାନ ସେଇ ମାଳଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସୀତା ଅଛନ୍ତି ନା ରାମ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟି ଗୋଟିକି କରି ଯେତେବେଳେ କାଟିକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୀତା ହସିକିରି କହିଲେ ଦେଖ ତୁମର ଭକ୍ତ ହନୁମାନ, ସେ ଜାତିରେ ତ ବାନର, ତା ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଉପହାରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କଲ କାହିଁକି? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କେତେ ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥରେ ମୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପାଦପଦ୍ମକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରିଲିନି, ଏ ଜଗତର କୌଣସି ପଦର ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ହିଁ ଦୁଃଖଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଯଦି ମୁଁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିନି, ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ହନୁମାନ ଆମେ ସୀତା ଏବଂ ରାମ ତୁମର ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛୁ। ସେହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ନିଜ ଛାତି ଯେତେବେଳେ ଫାଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ସୀତା ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଯେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବୈଷ୍ଣବେର ଆବେଦନେ କୃଷ୍ଣ ଦୟାମୟ, ଏହେନ ପାମର ପ୍ରତି ହବେ ନ ସଦୟ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିବେଦନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବେଦନରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଆଜି ନୂତନ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କଲେ। ଯାହା ହଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହାରାଜ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶନର ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କଲେ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେକୋରେସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ପ୍ରସେସନ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା। ଏତେ ଭବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ କି 100 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଆଜି ଦେଖ ଲୋଟସ୍ ଟେମ୍ପଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ସେ ଆଜି ବିରାଜମାନ କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିଲା। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରୁ ଆଜି ଭଗବାନ ନୂତନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବୋଲେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି, ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ କି, ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ କି।
जय नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वै पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पाद तिदंड स्वयं भक्ति सौद केशव गोस्वामी महाराज की जय परम पूज्य पाद तिदंड स्वयं भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की जय जय श्री राधे राधे। हरे कृष्ण। वर्तमान आसतु आम श्रवण करवा आमर पूज्यपाद अच्युतानंद दास ब्रह्मचारी मुखारबिंदु श्री राम कथा। हरे कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो अयोध्यापति राघवेंद्र सरकार की, हनुमंत लाल की, सरयू मैया की, श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, राधा माधव देव की, समागत गौर भक्त वृंद की, आज के आनंद की, गौर प्रेमानंद हरि हरि वो। वंदे गुरुपद्वंद भक्त वृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभु वंदे श्री नित्यानंद सहोदिता श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणद्वयं गोपी जन समायुक्तं श्री वृंदावन मनोहरं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बालकृष्ण लाल की। सर्वादौ मदे गुरुपाद पद्म संबंध ज्ञान प्रदाता, अकारण करुणा वरुणालय, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय, नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस कुलचूड़ामणि अष्टशत शिशिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराजंकर श्री चरण कमल अनंत गुरु प्रणाम करी तांकरी अहिर कृपंचा कर तत्पश्चात मदीय परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत गुरुशिल प्रभुपाद चरण कमल रे अनंत गुरु प्रणाम करी तांकरी अहिर कृपंचा कर तत्पश्चात वर्तमान श्री कृष्ण चैतन्य मिशन आचार्य उदय मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्मो विष्णुपाद परमहंस परिवराचार्य भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस भक्ति सौद केशव गोस्वामी महाराजंकर चरण कमल अनंत गुरु प्रणाम करी तंत्र तत्पश्चात सभापति महोदय परम पूज्यपाद स्वयं भक्ति मधुसूदन महाराज अकिंचन महाराज राजेंद्र प्रभु अनुष्ठान आगंतुक समस्त मातृवृंद
गुरु भ्राता गुरु भूमि समस्त जथमान ज्ञापन करी आपको वंचा कर जा हो आम अति सौभाग्य भगवानंकर यही महती अनुष्ठान द्वारा आम केत अपकृत जो उपकृत अच्छा तार प्रमाण स्वरूप श्रीमद् भागवत गोटे कथाटी कहले श्लोक रे न जत्र वैकुंठ कथा सुधपगा न साधवो भागवता तदाश्रया न जत्र यज्ञेश मखमोत्सवा सुरेश लोकोपी न वैश्य सेव्यता। पंचम स्कंद श्रीमद् भागवत रे कहले न जत्र वैकुंठ कथा सुधापगा जो जगह रे जो स्थान रे भगवान गुणगान करा जाए नहीं जो जगह रे भगवान कथामृत परिवेशन करा जाए नहीं जदि जदि सही जगह जदि वैकुंठ लोक हेले मध्य सुरेश लोक माने इंद्र लोक स्वर्ग लोक हेले मध्य जदि भगवान अमल जस जदि गान करा जाओ नहीं ताहले केमद से जगह को जीवा आम मानकर शोभा योग्य नुह केमद से जगह आम पवित्र कर परिव नहीं ताहले आम मान केते सौभाग्य जे कि स्वयं प्रभु रामचंद्र विग्रह प्रतिष्ठा उपलक्ष करी अनेक अनेक साधु मान को मुखारविंदरु भगवत जे कि प्राप्त करिवा जो सुलभ साधन भगवान कथामृत साधना ये हूँ देवदुर्लभ ऋषिमुनि माने देवता माने जे भगवान कथा श्रवण करवाई जे इच्छा अभिलाष करती आम माने ये ग्राम रे से देवदुर्लभ भगवान कथा श्रवण करने अनेक दिन है बसी कथा श्रवण कर भाग्यवान से नुह तार कहले न जत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवत तदाश्रया न जत्र यज्ञेश मखामोत्सवा कहले जो जगह रे भगवान मखामोत्सवा यज्ञ उत्सव मंदिर प्रतिष्ठा विग्रह प्रतिष्ठा उत्सव महोत्सव जो जगह हुएनी से जगह जदि सुरेश लोक न वैश्य सभ्यता जदि इंद्र लोक हेले मध्य देवलोक हेले मध्य ये जदि जदि मखा महोत्सवा जदि उत्सव महोत्सव मंदिर प्रतिष्ठा एगुड़ी जदि न हुए ताहले से जगह के मध्य आम मान श्रद्धा योग्य नुह ग्रहणीय नुह पूजनीय नुह ताहले ए ग्राम आम मान केते सौभाग्यवान बदे हुए इतिपूर्व ग्रामर चरित्र शुणी थरे स्वयं शिव पार्वती भ्रमण करिया जीवा समय रे हठात शिव जो तांकरी वाहन पर बसथिले नंदी के ऊपर आ पार्वती मत बसछंदी भ्रमण करिया जा समय संध्या समय हठात करी शिव ठाकुर ओह्ली पड़े ओह्ली किछि दूर जाई कौन कले से जगह को प्रणाम कले सेठी मंदिर नथिला देवाल नथिला विग्रह नहीं साधु मानंगर मध्य कौन सत्संग नहीं हठात से नंदी ऊपर ओह्लिले ओह्ली कौन कले किछु दूर गला परे से केवल गोटे खाली जगह को केवल प्रणाम कले आ केवल प्रणाम करी नाहंती प्रणाम कले आ गड़ा तड़ा हेले सेठिकार धूली सेठिकार जी रज माटी को श्रीअंग लगेले आ किछि धूली पोटले बांधिक धरिक आसिले नंदी पर बसचनी तांगरी धर्म पत्नी जे कि सती पार्वती से किछि बुझी पाउ नाहंती रे जो जगह रे कि मंदिर नाही ठाकुर नाही विग्रह नाही कि साधु मान कथा कीर्तन होनी किंतु से किछि श्मशान भली जगह को गले आ प्रणाम करी आसिले कहीं कारण कौन किछि बुझी पाउ नाहंती फेरे शिव ठाकुर से जगह आसिले फेर नंदी पर बसिले
बसी फिर चल चल दी जन फिर नंदी पर सवार हो गले किछु दूर पर फिर कौन कले शिव ठाकुर पुणी ओलिले ओली फिर दूर पर कौन कले फिर यथावत पूर्व भली ओली किछि दूर गले फिर प्रणाम कले फिर गरा तले हेले सेठिकार माटी धूली कौन कले श्रीअंगर लगेले सेठिकार मध्य धूली को से तांगरी कपड़ा रे बांधी पोटली कर धरिक आसिले एसु देखुचंदी कि ना सती पार्वती रे ये कौन बारंबार बारंबार यही जे कि जे प्रभुंर की लीला जे कि मठ मंदिर ना कि ठाकुर ना किसी नुह विग्रह नुह जे कहीं बारंबार ओलुचंदी प्रणाम कहीं कर मन रे शंका थिला जे कि संदेह थिला जो पर संशयात्म विनाशति जो पर शंका थाए के मध्य जे कि विनाशर कारण हुए के मध्य शांति प्राप्त करि परिबा नाही शंका थिले तेनु शंका आम मानू से शंकाटी को कौन करिया पड़िबो दूर करिया पड़िबो तेनु करी से मन रे भाबुचंद कि संपरे शिव कहले कौन पार्वती कौन हला कौन जे कि तुम मन केती किसी दुश्चिंता बोल लगुच कौन हला से समय ठाकुर को कहले पार्वती कहले जे कि मु जानिया को चाहूची जे कि आपन जो प्रथम थर प्रणाम कले जे कि नंदीपुर बोली सेते तो ना मंदिर नाही विग्रह नाही कोनोसी देवालय नाही कि साधु मानंगर मत कथा कीर्तन नाही सत्संग होनी आपन काहे किसी जगह प्रणाम कले मु जानिया चाहूची कौन कले जानचंदी आहा कहले हे पार्वती जानिब जो जगह मु प्रथम थर प्रणाम कली अवश्य मंदिर नाही देवालय नाही कि कौनसी विग्रह नाही कि साधु मान थिले अवश्य मु जानिछि काहे के जगह जाई प्रणाम कली ना आज को 10,000 वर्ष परे 10,000 वर्ष परे एठी मंदिर हबो एठी मु जाको राम राम जप करुछि मोर हृदय रे जे कि धन जे शिव कौन जप करंती राम राम जप करंती नी हैं तेन करी से कहले मु जाओ राम राम जप करे मोर इष्ट प्रभुंगर एठी 10,000 वर्ष परे एठी मंदिर हबो एठी अनेक साधु संत आसीबे कथा कीर्तन हम सत्संग हम आनंद उत्साहित हम एथिपाई से 10,000 वर्ष परे से रामचंद्र आसबे एठी मंदिर विग्रह हम मंदिर स्थापना करा जो साधु मान आसबे एथिपाई रे मु ए जगह को प्रणाम कली ओहो एते महिमा मंदिर नाही हेनी विग्रह नहांती विग्रह बसवे मंदिर आसबे 10,000 पूर्व से जगह संरक्षित होगी थिला से भली फिर कहले अच्छा ताहले आपण द्वितीय थर जो जगह रे प्रणाम कले गड़ातल हेले सेठी कौन सेठी मते तो शून्य जगह सेठी में श्मशान भली सेठी मते कौन छि मठ मंदिर नाही कि साधु मान आंती से समय कहले हाँ कहले कौन ना आज 10,000 वर्ष पूर्व एठी मंदिर थिला एठी साधु मान सत्संग करथिले एबे नुह 10,000 वर्ष पूर्व एबे से जगह शून्य हो जाइए किंतु से जगार महिमा से स्थानर महिमा सही स्थल महिमा के मध्य अपवित्र हुएनी तार से रजकणा से धूलिकणा तार भाइब्रेशन जो थाए चा ममा भक्ति प्रदान करे तेणुकरी मु से जगह जाई प्रणाम कली गोड़ा तोड़ी से माटी मु से धूली को मु मस्तक लगेली कहली आपन बड़ निष्ठुर तो एते बड़ महिमा अच्छी मते न नहीं आपने निजे निजे भक्त से एते बड़ पवित्र धूली को आपने गला सर्वांग धारण कले से कहला मु से भली नुह मु तुम मु दी जगार माटी को धूली को आनी तुम मत श्रीअंग धारण कर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सही भली यही जो प्राण प्रतिष्ठा करागला एठी जो मंदिर करागला बध हुए ठाकुर यही मंदिर रे आसवे विग्रह प्रतिष्ठा हम मंदिर निर्माण हम बधे आम गुरुदेव पाई यही भली निर्दोष थिला बोधे हुए जाफल ये जगह जगह स्वर संरक्षित ही 10,000 वर्ष पूर्व थिला जाफल राम मान आसी ये मठ मंदिर करी ये साधु संग लाभ करि पारले जा हो रामचंद्र अकैतम महिमा प्रभुंकर
रामकृष्ण भितर कौन प्रभेद नहीं, कौन भेद नुह। कौन कहले थी? राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है, उनके नयन चपल विशेष। राम कृष्ण भितर कौन से अंतर न थाए। कौन कहले? केवल दुईट अंतर अच्छी। कौन? राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर नहीं, किसी अंतर नहीं। केवल जो अंतर जानी पारे दुई जन भितर कौन? उनके नयन गंभीर है। जनक नयन गंभीर कार कहले? जनक नयन चपल विषे, जनक नेत्र भ्रुभंगिमा चंप जी चंचल थाए, से हूँ आमर प्रभु श्रीकृष्ण नयन चंचल थाए। किंतु प्रभु रामचंद्रंगर नेत्र कौन? बहुत मेघ गंभीर भली गंभीर, चंचल न थाए। तेणुकरी चंचल नेत्र वाला हेले प्रभु श्रीकृष्ण, आ गंभीर नेत्र वाले प्रभु रामचंद्र। से नुह प्रभुंगर की महिमा, केते करुणा प्रभुंगर। इति पूर्वर जे कि आमर महाराज कहते भरतंगर चरित्र रे, से नुह रे जदि वैराग्यर प्रतिमूर्ति रूप जदि आम जदि क्या ग्रहण करवा, ताहले भरतला चरित्र से कहते जेतेबेले प्रभु रामचंद्र चली गले अयोध्या को परित्याग करी पछप जाइछन्ति, इस समय लक्ष्मण जी की भरत नथिले पाखरे जे श्रवण कले जी की जो पर आसिया पर सीधा चित्रकूट गले देखिए रामचंद्र को भाई आने बहुत मनइले आसिले शेष कहले जब आप न आसवे ताहले किछि दियंतु। किंतु प्रभु रामचंद्र कहले कौन नब कि मु तो कश्मीर काले मत कदापि हो अयोध्या को लौटबे जो पर्यटन 12 वर्ष पूर्ण होइछि, किंतु ता बदल तुम जहा चाहिब मु दबाऊ चाहूची तुम नियो बोली कहले। कौन दरकार? कहले प्रभु आपण बिना ये जगतर संसार वस्तु किसी दरकार नुह, से कि मूल्यहीन देवे ताहले आपणे आसंतु कहले। कहले ना गोटे गोटे करी प्रभु रामचंद्र उत्साहित करने लगिले, या दरकार से दरकार ताहा दरकार, से कौन मना कले। प्रथमे कौन कर जानते प्रभु रामचंद्र कौन मागिले कौन देले कौन प्रथमे, किंतु लक्ष्मण जी की भरतलाल मना कर ना प्रभु मत दरकार नुह। रामचंद्र कहते नुहे ना दरकार नुह, कौन प्रथमे देले कहले पचार धर्म नर्थन काम रुचि, धर्म नर्थन काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्मे जन्मे मोहे रति, राम पद ये वरदान न आन। कौन कहले? जन्मे जन्मे रति, जन्मे जन्मे मोहे यही रति, राम पद ये वरदान न आन। प्रथम पचारे काम रुचि, ये संसार भोगवासना ऐश्वर्य अयोध्या राजा दरकार कल ना धर्म न अर्थ न काम रुचि। तापरे कौन मदले गति न चाहु निर्वाण, मत निर्वाण मुक्ति में दरकार नु हेले कहले। प्रभु गटे गटे करी पचार, किंतु भरत सबुजा मना करदेले, कहले ना दरकार नुह, मत धर्म दरकार नुह। और कह भरतलाल कहन कहले रामचंद्र को, भरतलाल जहाँ मागी रामचंद्र के पाखरे आम समस्त श्रोता मंडली ध्यान रखंतु सज्जन माने। भरत ये आम शिक्षण जिनस देखी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, किंतु मंदिर को जीवा प्रणाम करवा मागिवा ता बदले कौन ना भरतलाल जहाँ मागी आम ता शिक्षा विषय आम भगवान मागिवा यही मागिवा। कहले धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। कौन तापर मागिले जन्मे जन्मे रति। हे प्रभु, हे श्री राम रामचंद्र, हे राघवेंद्र सरकार, जदि मैं दब ताहले गोटे जिनस दिंतु कौन ना जन्मे जन्मे, ये जन्म नहीं, जदि
ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେବି ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୋଟେ ହିଁ ମୋର ସୁପାରିଶ, ଗୋଟେ ହିଁ ମୋର ଅଭିଳାଷ କ'ଣ? ଜନମେ ଜନମେ ରତି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ରତି ପ୍ରେମ ହିଁ ବସ୍ତୁ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆକି ଦରକାର ନୁହଁ। ବୋଲ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମାଗିଲେ ଭରତ? ଜନମେ ଜନମେ ରତି ଇଏ ବର, ଏହି ବରଟେ ଦିଅ। କ'ଣ ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ବର କିଛି ମତେ ଦରକାର ନୁହଁ। ଯେଇଭଳି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତଥାସ୍ତୁ କଲେ, ତତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ମୋର ତ ଏ ଭକ୍ତି ରତି ମିଳିବ। ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବସିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଠ ରୂପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଥରେ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ କିସ୍କିନ୍ଦାରେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇନାହାନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କେମିତି ପାର କରିକି ଯିବେ? ସେତୁବଦ୍ଧ ବନ୍ଧା ଯିବ। ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ସେବକ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ଅକସ୍ମାତ୍ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଠି ଯେଭଳି କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭରତ ଲାଭକୁ ଯେମିତି କହିଲେ, ସେଇଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ করে ପଦେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମେ ଲଙ୍କାକୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ପାର କରି ଯିବା, ଲଙ୍କାରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, ଯେ କି ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରେ ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବା, ଆଉ ରାବଣକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଏଇଭଳି ବିଚାର ବିମର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କରି କ'ଣ ହେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲଙ୍କାରୁ ଯେ କି ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଲଙ୍କାରେ, ସେ କିଏ ନା ବିଭୀଷଣ। ଲଙ୍କାରେ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ବିଭୀଷଣ। ସବୁ ସମୟରେ ଲଙ୍କାରେ ସବୁ ସମୟରେ ରାବଣକୁ ବୁଝାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲେନି ସ୍ୱୟଂ ରାବଣ କ'ଣ କଲେ? ନିଜର ଭାଇକୁ ଏଇପଟେ କୁଠାରଘାତ କଲେ। ସେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିକି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ରେ ତୁ ଯାହାର ଗୁଣଗାନ କରୁଛୁ ତୁ ଯା, ଏଠି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲଙ୍କାରେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦି ଜଣ ସେବକୁ ଧରି ଲଙ୍କାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆକାଶରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲେ। କୋଉ ଜାଗାକୁ? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବସିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ତଟରେ। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ସେବକ ଥିଲେ ନା, ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଆକାଶରେ, ଏରେ ଏଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବୋଧହୁଏ ରାବଣର କୌଣସି ଗୁପ୍ତଚର ମନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପଠେଇଛି କ'ଣ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଶିକାର ବାନ୍ଧିକିନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ। ତେଣୁକରି କ'ଣ କଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବାଣ ବାହାର କଲେ, ଧନୁଷ ବାଣ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ଦେଖ, ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯେ କି ରାବଣ ଆମ ପାଇରେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତଚର ପଠେଇଛି ଆମର ଖୋଜ ଖବର ନେବା ନିମନ୍ତେ। ନା ରହେ କା ବାସ ନା ରହେ ବଜେ କି ବାଂଶୁରୀ, ଆମେ ଆକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତେଣୁକୁ ଯେମିତି ସେ ତ କ୍ରୋଧର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, ସଙ୍ଗେ ସେ ଧନୁଷ ବାଣ ଯିଏ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୁହ ରୁହ, ସେ ପାଖକୁ ଆସୁ ଦେଖିବା କିଏ ସିଏ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମନା ବାରଣ କରିଦେଲେ, ସେହି ଅନୁଚର ରୂପରେ ଗୁପ୍ତଚର ରୂପରେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଯେ କି ବିଭୀଷଣ ଆସିଲେ, ଆସି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚରଣ କମଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ। যিনি প্রণাম করছেন, ইয়ে পুরা পানি পানি হয়ে গেলে লক্ষ্মণরে, ইয়ে কিভাবে ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଇଏ ତ ଆମର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରଣକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ କ'ଣ କଲେ? ଓ ସମ୍ବାଦ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଆଦେଶ କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଅ କିଛି କମଣ୍ଡଳରୁ କିଛି ଏ ଜଳ ଧରିକି ଆସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ବୋଲି କହିଦେଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କାର ରାଜା କରିଦେବା ବିଭୀଷଣକୁ ବୋଲି କହିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କାର ରାଜା ଫେରେ ବିଭୀଷଣ କରିବେ? ଲଙ୍କାର ରାଜା ତ ମରିନାହାନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମରିଛନ୍ତି। ରେ ସମୁଦ୍ର ପାର କରିବ, ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧା ହବ, ଫେରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରାବଣ କି ମରିବ, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ମରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଲଙ୍କାର ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେଣି ବିଭୀଷଣକୁ। କହିଲେ ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଙ୍କର କି ଉଦାର, କି ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଲେ। କହିଲେ କି
विभीषण को कहले अभिषेक करदवा संगे संगे कमंडल धरिकी आसिले जल आ अभिषेक करे लागिले तांको कौनसी देखि अभिषेक पंचामृत करना से समुद्र तो खाली जल रे अभिषेक करदेले करिया समय रे कहली आज तमे हे लंकाधिपति रावण नुह लंकाधिपति तमे हो विभीषण करदेले आश्चर्य रे संगे संगे लक्ष्मण कहले प्रभु से जने मरी नहांती से वर्तमान एबे गोटे राज्य रे आगुरु जने थिले कि रावण राजा हेगी अच्छे लंकाधिपति बर्त आपण मध्य राजा करदेले आउ जने को रे गोटे म्यान दीटा तलवार रहिबे के मध्य गोटे जंगल दीटा शेर के बाघ रहिबनी तेणुकर आपने गोटे जगार दी जन को राजा करदेले संभव किभली कहीं कले भगवान कह रामचंद्र लक्ष्मण बुझेले हे लक्ष्मण बुझ कहीं मो कले ना ये मोर सनापन होइछि जे मोर सनापन हुए मु शरण रक्षक मुझे अवश्य मुझे रक्षा करे तेणुकरी कहले अच्छा जदि ये आपण सनापन हैला आपण तो शरण रक्षक करी आपने लंग राजा करे देले जदि विभीषण जदि तार मति बुद्धि परिवर्तन हो जिवो जदि विभीषण जदि रावण जदि आसी कहबो हे प्रभु मु बहुत अन्याय करछि मु बहुत पाप करिछि मु आपण सनापन होते आपण शरण रक्षक मते देखि कृपा करंतु आपण कोन करिवे ताको आपनर कर्तव्यरा जे सनापन आपण तो कृपा करंती जदि विभीषण जदि बदल जदि रावण आसी आप कौन करेंगे से समय कहले जदि मु प्रतिज्ञा करी कहूँ जदि रावण जदि आसिक सनापन हम ताले मुझे कौन करी मुझे राज्य देदेवी अरे आपण तो पूर्व राज्य तो लंका दे सारी क्या विभीषण को आपण को राज्य देवे ना कहले मु अयोध्यार राजा करदेवी कहले कि भली कहले रे आउ किछि दिन परे देखि आउ बिबी आउ भारत राज्य करवानी मोर से राज्य मो हाथ मुठार अच्छी जदि बिबी जदि लंकाधिपति रावण जदि आसी कहे ताको मध्य मो राज्य प्रदान करता आपने कौन करेंगे से सब कहले मु से कृतदास रही ये जो आध्यात्म रामायण कही से समय रे भगवान प्रतिज्ञा करी कहले हे लक्ष्मण मोर गोटे प्रतिज्ञा कौन प्रतिज्ञा कहले सकृत एव प्रपन्नाय तबास्मि जो जाते अभयं सर्वदा सर्वभूतेभ्यो ददामि अहं ततं व्रतं मम से कहले हे लक्ष्मण मोर गोटे प्रतिज्ञा मोर संकल्प कौन संकल्प प्रतिज्ञा जदि कौन व्यक्ति थरे मात्र कहब कौन सकृत एव प्रपन्नाय प्रपन्न ही शरणागत ही यदि आसी कहे प्रभु मु आपणकर आपण होचंदी मोर कौन रामचंद्र स्वयं कहते सकृदेव प्रपन्नाय थर जदि आसी कहब तबास्मि हे प्रभु हे रामचंद्र मु आपणकर आपण होचंदी मोर ताहले भगवान प्रतिज्ञा कण ना ददामि अहं सर्वभूतेभ्य मो तांको कौन करे ना अभय प्रदान करे बोली कहीदेले भगवान केते करुणावान केते दयावान भगवान समस्त भक्तमान कृपा करती एथिबे कहा जे अगाध दरबार रे रेहरे जीवन संग भगवान जो दरबार भगवान जो करुणा भगवान जो कृपा अनमोल कृपा जाहो आज आम सौभाग्य स्वयं रामचंद्र जी की समस्त कृपा करती आम मान कृपा करंतु यही आम मानकर की प्रार्थना बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो राघवेंद्र सरकार की जय अयोध्यापति राघवेंद्र सरकार की जय राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत लाल की जय हनुमंत लाल की गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। दीर्घ 3 दिन धरी आपण माने एई सभारे भगवान श्री कृष्णचंद्रंकर भगवान श्री रामचंद्रंकर महिमा वर्तमान तांकर नामर महिमा कि अद्भुत जे रत्नाकर दस्यु तांकर नाम को 36,000 वर्ष पर्यंत नारदंक परामर्श क्रमे भजन करथिले भजन करी एमिति सिद्धि प्राप्त कले से वाल्मीकि ऋषि तो परिणत हेले
କିନ୍ତୁ ସେ ବାଲ୍ମୀକିରୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏଠୁକୁ ଆସିକି କି ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରି ତା ଦର୍ଶନ କରି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଙ୍କର ନାମଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରକାର ମହିମା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଜନ କରୁଛୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଜନ ପ୍ରଣାଳୀ, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ବି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ଆମର ଉପାସ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯୁଗଳ ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ନାମ ଜପ କରୁଛେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଯଦି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ହରେ ରାମ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ରାମ କିଏ ସେ କୃଷ୍ଣ କିଏ? ତ କେତେକ ଇଏ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ସେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଏ ରାମ କିଏ? ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ରାମ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ସେ ରାମ କହିପାରନ୍ତି। କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରାମ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଛି ସିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାମ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧିକା ରମଣ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛେ, ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ତାପରେ ସେ ପୁଣି ବିସ୍ମୃତ ହେଇକିରି ତାପରେ କହିଲେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ସୀତାରାମ କଲେ ନା? ତାହା ନୁହଁ, ସେ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଟି ଅଛି କେବଳ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏତିକି ଅଛି, ଯୁଗଳ ନାମ 32 ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ ଆମର ବୁଝିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ପକ୍ଷରେ ତାର ଆରାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ କିଏ? ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଆମର ଜାଣିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ, ରାଧା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣୟ ବିକୃତି ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ରଶ୍ମା ଦେକାତ୍ମନା ବପି ଭୁବି ପୁରା ଦେହ ଭେଦମ୍ ଗତୌତୌ ଚୈତନ୍ୟାକ୍ଷଂ ପ୍ରକଟ ମଧୁନା ତଦ୍ୱୈତମ୍ ଚୈକ୍ୟମାତ୍ମମ୍ ରାଧାଭାବ ଦ୍ୱତି ସୁବଳିତମ୍ ନୌମି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପମ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଚରିତ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ନାମ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରଖିକରି ଭଜନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛେ, ଆମର ଉପାସ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ତେବେ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? ନା ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା ଯେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣୟ ବିକୃତି ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଅସ୍ମାତ୍। ରାଧା କୃଷ୍ଣ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝିବାର ଅଛି। କେତେକ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କେମିତି ହେବ? ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣୟ ବିକୃତି ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ବିକୃତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକାର ବସ୍ତୁର ପରିଣତି। ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ନା ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣୟ ବିକୃତି ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣୟ ବିକୃତି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣୟ ମାନେ ପ୍ରେମ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ବିକାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର ବୃତ୍ତି ବିଶେଷ, ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିଲେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝି ହେବ। ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତତ୍ ସାଧୁ ସଙ୍ଗସ୍ଥ ଭଜନ କ୍ରିୟା। ଆଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାପରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଭଜନ କ୍ରିୟା, ତାପରେ ନିଷ୍ଠା, ରୁଚି ଇତ୍ୟାଦି, ତାପରେ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳେ ମାନ, ପ୍ରଣୟ, ରାଗ, ସ୍ନେହ, ମାନ, ପ୍ରଣୟ, ରାଗ, ଅନୁରାଗ, ଭାବ, ମହାଭାବ, ଅଧିରୂଢ଼ ମହାଭାବ ଏବଂ ସେଇ ଅଧିରୂଢ଼ ମହାଭାବ ମାଦନାକ୍ଷ ମହାଭାବ, ମୋଦନାକ୍ଷ ମହାଭାବରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାପରେ ମାଦନାକ୍ଷ ମହାଭାବ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ବିକାର ମାନେ ପ୍ରେମର ଘନୀଭୂତ ଅବସ୍ଥା,
कृष्ण प्रेम माने कृष्णଙ୍କ प्रति जो प्रेम ର विषय होचंदी कृष्ण अर्थात कृष्ण को जेभଳି प्रकार प्रेम करा जाउची ताको कृष्ण प्रेम करा जाउची से कृष्ण प्रेम टी कृष्ण संबंधी कृष्ण प्रेम तो कृष्ण प्रेम कहले हम जदि किछ बुझी पारन तो कृष्ण प्रेम कोन माने कृष्ण जो प्रेम र विषय तो से जो कृष्ण प्रेम किभଳି प्रकार जीवर हृदय मध्य प्रवेश करे ना आदौ श्रद्धा जता हृदय मध्य भगवान राधा कृष्ण प्रति श्रद्धा उत्पन्न होइतिबो तापरे साधु संग से भजन क्रिया करिवो भजन करिके तार निष्ठा रुचि इत्यादि क्रमे जागृत हो अर्थात से श्रद्धा विकार माने श्रद्धार घनिष्ठ भाव प्राप्त ही से शेष प्रेम रे परिणत हो प्रेम र साधारण अर्थ रे चैतन्य चरितामृत रे कह जायछि जे आत्मेन्द्रिय तृप्ति वांछा तारे बोले काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बोले प्रेम कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बोले प्रेम कृष्णंकर इंद्रियर तृप्ति विधान करिबा कृष्णंकर को कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी सेवा वासना कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी सेवा वासना आमे जो भजन करजे से भजन रे कृष्ण हेतरे तृप्ति होचंदी बा आम भितर जो कामना अछि से कामना जे कृष्ण को खुशी करेबा कृष्ण को तृप्ति विधान करेबा कृष्ण को इंद्रियर सुख प्रदान करेबा जदि आम हृदय मध्य प्रकार वासना बा कामना बा इच्छा न थाए ताले से कृष्ण प्रेम रे परिणत होबन ताले कोन हो जदि आम आत्मेन्द्रिय तृप्ति वांछा थाए राधा कृष्ण को उपासना करी कृष्ण को उपासना करी जदि आम आत्मेन्द्रिय तृप्ति कामना करे जो आमर इंद्रिय को तृप्ति करिया पई ए इंद्रिय भोग्य वस्तु संसार भोग्य वस्तु को जदि आम प्राप्त करिया पई इच्छा करूचे ताहले हेतु बुझिया को हबो जे सेटा कृष्ण प्रेम हला नै प्रेम शब्दर साधारण अर्थ होजी जे कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी सेवा वासना ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ବାଞ୍ଛା ତାରେ ବୋଲେ ପ୍ରେମ ବାଞ୍ଛା ମାନେ କାମନା ହୃଦୟରେ କ'ଣ କାମନା ଅଛି ତ କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ବାଞ୍ଛା ତାରେ ବୋଲେ ପ୍ରେମ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଗତି କରି ନିଷ୍ଠା ରୁଚି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମଟି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଆମର ହୃଦୟରେ ସାଧନ ଠିକ ଭାବରେ ସାଧନ କ୍ରିୟା ହେଲେ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ माने केवल कृष्ण को सेवा करवा कृष्ण प्रीत्यर्थ आमर कायिक बाचिक मानसिक समस्त प्रकार सेवा यही द्वारा केवल कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा तले आमर हृदय मध्य उत्पन्न हो अन्य कौन सांसारिक वस्तु को इंद्रिय द्वारा भोग कर कौन कामना बा ये सांसारिक वस्तु को एकाठी करी संग्रह करवा आको इंद्रिय मान द्वारा भोग करवा समस्त कामना तले हृदय मध्य दूरीभूत हम एकमात्र मन रे यही वासना रहिबो जे कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा ताकू कह प्रेम यही जो प्रेम ये प्रथम स्थिति तार विकार माने तार जो परिणति हो तार जो घनिष्ठ अवस्था को गति करिवो आउरी गभीर गभीर अवस्था को जेमती दुग्ध ताकू गरम कले ता क्षीर रे परिणत होची ये धीरे धीरे तार गाढ़तम अवस्था प्राप्त होची सेमती प्रेम भी धीरे धीरे गाढ़तम अवस्था को अत्यंत कृष्ण प्रति अत्यंत अनुराग जो प्रकाश हम तो द्वितीय नाम हम कौन ना स्नेह स्नेह पुणी जो गाढ़तम अवस्था को प्राप्त हम तार नाम हम मान तो ये प्रकार रे मान अभिमान माने मान राग प्रणय इत्यादि वृद्धि पाई तो सी तार जो से प्रेम जो शेषतम अवस्था पहुँचब तो तार नाम हम मादनाक्ष महाभाव माने प्रेमर वृद्धिर अवस्था रही ताठ अधिक प्रेम वृद्धि पाई परिबनी बुझिपारे से जो कृष्ण प्रति जो प्रेम आम हृदय मध्य अच्छी ताहा वृद्धि पाई तार आउ अधिक वृद्धि पाइबार जिते अवकाश नहीं ता नाम होची मादनाक्ष महाभाव से मादनाक्ष महाभावर मूर्ति होचंती श्री राधाराणी से प्रेमर मूर्ति कृष्ण सुखयक तात्पर्यमयी सेवार जो मूर्ति से होचंती राधाराणी तो बुझे राधाराणी स्वरूप तेणु राधाराणी को साधारण वस्तु बा साधारण स्त्री बा कौन सी माने गोपी हूँ कि जेकोसी वैकुंठर हूँ कि स्वर्गर हूँ जो शक्ति मान अच्छा सहित तुलना कर सेगुड़ी समस्ते से राधाराणी प्रकाश पाई तेणु से कहगला राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी ये लादिनी शक्ति माने भगवान काली से कथा कहला लादिनी शक्ति
ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ବସ୍ତୁ। ସତ୍ରୁ ସନ୍ଧିନୀ, ଚିତ୍ରୁ ସମ୍ବିତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରୁ ଆହ୍ଲାଦିନୀ। ଆନନ୍ଦ ଶକ୍ତିର ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରିଣୀ ଶକ୍ତିର ନାମ ହେଉଛି ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି। ତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତୀ ବିଗ୍ରହ, ତାକୁ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଗ୍ରହରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ତେଣୁ ଏଠି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଗଲା ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣୟ ବିକୃତି ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ରଶ୍ମା ଦେକାତ୍ମନା ବପି ଭୁବି ଦେହ ଭେଦମ୍ ଗତୌତ। ତେଣୁ ସେଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଏଇ ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ଲାଦିନୀ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ରାଧା ହେଲେ ଶକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଶକ୍ତିମାନ। ତେଣୁ ଏ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ଯିଏ ରାଧା ସେ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସେ ରାଧା, ଏକ ବସ୍ତୁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭେଦ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଏକ ବସ୍ତୁ। ଚୈତନ୍ୟ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଦେକାତ୍ମନା ବପି, ଇଏ ଏକ ବସ୍ତୁ ହେଇଥିଲେ ବି ଅନାଦି କାଳରୁ ଇଏ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦୁଇ ଦେହ ଧାରଣ କରି, ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଏ ଦୁଇ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରି ସିଏ ଲୀଳା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୀଳା କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇ ବସ୍ତୁର ଦରକାର, ପ୍ରେମର ଏକ ବିଷୟ ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରେମର ଏକ ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର। ପ୍ରେମର ବିଷୟ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମର ବିଷୟ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରେମଟି ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମର ଆଶ୍ରୟ। ସେ ପ୍ରେମଟି ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଥାଏ। ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ନଥିବ ତାକୁ ନା ଭକ୍ତ କୁହାଯିବ ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନା କାହାରି ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଏ ସଂସାରରେ ବି ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତ ରାଜ୍ୟରେ ବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ବସ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସେ ରାଧା ଦୁଇ ମାନେ ଏକ ବସ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଅନାଦି କାଳରୁ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବ୍ରଜରେ ଦୁଇ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଲୀଳା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ପ୍ରକାର କି ରସ ଲୀଳା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରେମର ବିଷୟ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମର ଆଶ୍ରୟ। ଏହି ପ୍ରେମର ବିଷୟ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ରୂପରେ ରାଧାରାଣୀ ଇଏ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଲୀଳା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ରସ ନିର୍ଯାତ କରିତି ଆସ୍ୱାଦନ, ତ ଭଗବାନ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ବିଷୟ ରୂପରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମର ଆଶ୍ରୟ ରୂପରେ ରାଧାରାଣୀ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରି ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲା ଦେକାତ୍ମନା ବବି ଭୁବି ପୁରା ଦେହ ଭେଦମ୍ ଗତୌତୌ ଚୈତନ୍ୟାକ୍ଷଂ ପ୍ରକଟ ମଧୁନାମ ତଦ୍ଦ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟମାକ୍ୟମ୍। ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରି ସେ ଲୀଳାରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ବା ଅନାଦି କାଳରୁ ସେଇ ଦୁଇ ଦେହ ମିଶି ଏକ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ମାନେ ସେ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଏକ ଥିଲେ। ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ। ଶକ୍ତିର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି। ଶକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଏକ ଅମୂର୍ତ୍ତ ରୂପରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପରେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ହେଇନଥାଏ ସେ ତା ଅମୂର୍ତ୍ତ ରୂପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଇଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଇଏ ଲୀଳାରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ପ୍ରେମର ବିଷୟ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରେମର ଆଶ୍ରୟ ରୂପରେ ରାଧାରାଣୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଳିତ ହେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଆସୁଛେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ। ତ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁଟା କି ବସ୍ତୁ, କିଭଳି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ଶରୀର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଏକ ରୂପରେ, କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଲୀଳାରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲୀଳାରେ କ'ଣ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା ଯେ ପୁଣି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶ୍ରିତ ହେଇକରି ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ରାଧା ଭାବ ଦ୍ୟୁତି ସୁବଳିତମ୍, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦେହର ଯେଉଁ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣରେ ନିଜକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସେ ଭାବକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ।
କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନା ସେଠି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରସ ଯେଉଁ ଆସ୍ୱାଦନ ହୁଏ, ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ଏକ ବିଷୟ ରୂପରେ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ଉପରେ, ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବା କରି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଇଏ ପ୍ରେମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକରି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସିଏ ସେବା କରି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ ଅଧିକା, ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆସ୍ୱାଦନ, ଏ ଆସ୍ୱାଦନର ଅର୍ଥ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ରସୋବୈସହ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରସ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ତ ଏଇ ରସ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ରସ ବସ୍ତୁ ଇଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ ସେ ହେଉଛି ରସ, ଆଉ ଯିଏ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରସ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରସିକ। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ରସମୟ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ ସେ ରସ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରସୋବୈସ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ରସ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ରସିକ, ମାନେ ସେ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ସେ ବି ରସିକ, ସେ ବି ରସ ସ୍ୱରୂପ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ରସିକ ବା ରସିକ ଶେଖର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଆସ୍ୱାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେମିତି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଭଗବାନ ଆସ୍ୱାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ? ଆସ୍ୱାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମାନେ ରସ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଆମକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହେବ, ଏକ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହେବ, ଏକ ଚମତ୍କାରିତ ଭାବ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଆନନ୍ଦମୟ ବସ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ଆମର ହୃଦୟରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଏକ ବସ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦିତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହେଉଛି। ସେ ରସମୟ ବସ୍ତୁ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଉଛି। ଯାହାର ହୃଦୟ ଯେତେ ନିର୍ମଳ ହେବ, ଯାହାର ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଯେତେ ବିଷୟ ବାସନା ବିଦୂରିତ ହେବ, ବିଷୟ ବାସନା ହେଉଛି ମଳିନ, ହୃଦୟକୁ ମଳିନ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଇତ୍ୟାଦି ଆସ୍ୱାଦିତ ହେଇପାରେ। ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ପୁରା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆସ୍ୱାଦ କରି ନପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଜନ କରିକରି ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରି ନପାରିବ ତାହେଲେ ସେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ୱାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ଆସ୍ୱାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେ ନିତ୍ୟ ନବନବାୟମାନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ରସଗୋଲା ଥରେ କିଏ ଖାଇଲା ଆନନ୍ଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲା, କାଲି ପୁଣି ତାକୁ ଖାଇଲେ ତାର ଅରୁଚି ଜାତ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ଆସ୍ୱାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ନିତ୍ୟ ନବନବାୟମାନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନବନବାୟ ମାନେ ନୂତନ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଯେତେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏ ଭକ୍ତ, ଯେତେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସେତେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛି, କମୁନି କେବେ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ନିଜେ ନବନବୟମାନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ରସମୟ ବସ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବା କରି ରାଧାରାଣୀ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଠାରୁ କମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ ଜାତୀୟ ସୁଖ ଆଶ୍ରୟ ଜାତୀୟ ସୁଖ ଠାରୁ କମ୍। ତ ଏଇଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ଦ୍ୱାପର ଲୀଳାରେ, ବ୍ରଜ ଲୀଳାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଦାସର୍ବଦା ବିଷୟ ପ୍ରେମର ବିଷୟ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରେମର ଆଶ୍ରୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁ ପୁଣି ମିଶିକରି କାହିଁକି ଏକ ହେଲେ ସେ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେ କାହିଁକି ଏକ ହେଲେ? ଦୁଇ ଥିଲେ ଲୀଳାରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି କାହିଁକି ଏକ ହେଲେ? ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ ହେଲେ
जे राधा कृष्णଙ୍କର ମନରେ ଭାବ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରେମର ଆଶ୍ରୟ ତାଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମର ଆଶ୍ରୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଭକ୍ତ ହିଁ ନିଜକୁ ସେବା କରିବେ, ନିଜର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ନିଜେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ କିଏ ନା ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାଧାରାଣୀ। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବକୁ ସେ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ। ଭାବକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ଯେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରାଯାଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୀଳାରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁ ବହୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ନାରାୟଣ ରୂପରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ, ନୃସିଂହ ରୂପରେ, ବାମନ ରୂପରେ, ବହୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ବହୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ସେଇ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାରରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ସବୁ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ଏକ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ଏକ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଗ୍ରହ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ବସ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ବସ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରି